मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने, खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना थी मेरे बस मैंने तो सदा कर दी, सदा करना थी मेरे बस मैंने तो सदा कर दी। ओ क्या देंगे मैं क्या लूंगा, ओ क्या देंगे मैं क्या लूंगा, सखी जाने गदा जाने। खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। कहा जिब्रील से तेरा तलब मेरी रसाई थी, कहा जिब्रील से तेरा तलब मेरी रसाई थी। है आसे कितनी मंजिल आगे, है आसे कितनी मंजिल आगे, नबी जाने खुदा जाने। सिदराতুल मुनताहा থেকে আগে আরো কত মঞ্জিল আছে সাল্লাল্লাহু জানে জানে, এটা আল্লাহ জানে আর রাসূল জানে। আরে নবীর মাকাম বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, সেই নবীকে ভালোবাসা। প্রতিটা বাড়ি বাড়ি, প্রতিটা গ্রামে গ্রামে, প্রতিটা বাপ মার উচিত নিজেদের বাচ্চাদের নিয়ে বসে বসে আল্লাহ নবী শিশু বেলার কথা বাচ্চাদেরকে ঘরে ঘরে শোনানো দরকার। কারণ আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর রওয়ায়াত আছে, মুহাল্লায় বাড়িতে গ্রামে শহরে নগরে যে জায়গাতে আমার নবী